Smacking te. Okay, o, te XL. Okay, XL talaga. Linen pa ate. XL po Pa-code ako XL. XL 380. O, XL ate. Hamay na ko XL 380. O, mine XL 380 ha, XL. Mine ML. ML Andre. Sa ate Andre na kamay. Madam Andre, yours na ML ha. O, 480. Medium large, Andre. 480. Next mga madam, ito pate, on the go. Medium ulit. Ganda Plain lang to, medium large. On the go siya. Okay, te, medium to large. Code ako dito, kulay. Kulay ha, kulay 380 ha. Code ako kulay 380. Ayong kaninang checkered. XL. Ayun yung minor at Ate Zanin, second ka. Madam, yung minor, si Madam Mers. Madam Mers. Okay, Madam down ka muna, pangalan Nika. Tapos, Madam, pag nag-down ka ha, sa'yo na po yun. 480. Madam Mers. Okay, kulay. Ate Mia Maribik. Hindi mo nakita yung Ate Mia, no? Ate Mia Maribik, yours na to ate si kulay ha, 480. Pangalan. Madam Mers, papigan ng checkered, wait. Dami maganda din sa mini, nahihelo na ako sa dami. Dami nito, grabe. Sana yon? XL. How much daw dito sabi mo? 500 lang madam. 500 po only mine. Only mine for 500. Pero syempre, babayaran mo yung madam. Kaya yan, Mia Maribik. Ate Mia. Nika, hindi doon nyo. Yusin mo. Okay, game mga besi checkered. Ano to ha? Padalyan ate. Ha, Miracle to, size 12 mga madam. Size 12 Miracle, pa-bell sleeve ate ha, padal to, large, linen. Mine checkered po, Miracle ang brand, checkered 280. Code ako checkered 280, mine checkered to, Timarix, ang ganda mga be, puti. Original H&M brand new with tag. Mga be, ang ganda. Mga sis,